sig magdalagan ang motor to. Export na natin to. So guys, ito guys si boss from Consolacion. Boss, salamat sa pagbisita. So i-test natin itong before. Okay Brad, test mo Brad. O pa magamawas sa doy. So okay lang naman guys. Tumakbo pero kulang pa konti. So upgrade natin. Babaguhin natin yung cams niya. Oh. Man tumakbo guys pero kulang pa guys. I-upgrade na to. Sana man. So ayan si Puso. So let's go. Baklas na tayo. Wala ko dre sa shop guys. Pwede ra mo og makasuroy mo dre. Bilhin lang yung Andre guys. Kaya itong shout out. So ay nagbibilin dre guys. Shout out Overhang Racing Team. Garing Consolacion. Joyfel Alivio. Shout out tol. Say basa ni mo disuda ni maagi pero shout out sa imo na. Shout out John Rex Motorcycle Parts. Mechanic Vincent from Tabuk, Mandawi. Shout out niyo dyan tol. Good luck sa mga race nyo. Nurd din ako yan. Baklasin mo Brad. Muna yung chip mechanic ron guys. So, yan ang baklasin guys. Ikaw ba ay si kurak-kurak ba? Grapunan ni mo eh. Grapunan ni mo ay. Hoy! So guys. Unlock na yan guys. Dakong ibukton guys. Namin guys. So may umpog siya guys. So ayan o. May white marks dyan o. Sa piston. Dito din sa head. Tignan nyo. Yan o, yan, umpog yan. Consolacion na inyo. Overtop, ito hindi, pero dito yan o. Grind, marami, bitin pa man. Yan, umpog, dakuay. Yan. Dakuay. Sige, okay lang guys, ako nang bahala guys. Masam ni, chrome ni siya ngayon, 30 ayos. Salamat sa pagbisita po sa Banglord. Shout out from Carmen. Salamat ya boss. Bumblebee, ito guys, Bumblebee daw ito guys, so 5.5. Yan, 5.5. Sukatin natin guys. Hanggang 5.5. Ay, 5.0 lang. Isa sa intake mo naman. 0. Uy, 5.1 lang. So, pangit. So, modify natin. Gawin natin 5.5 pure. So, tara. Isang tutuglan na ng panggilan. Sa parcel sa asawa guys, yawa. Ay, nag-vlog eh. Boss, shout out niya boss. Muna yung mag-deliver pero may isang parcel. Salamat niya boss. Buhay sa pa yun sir. Matik. Ayos ka na guys. Salamat boss. Salamat. Guys, ipetang relos ko asawa. Hindi pa ko kay bawang basa grillo. Antay, tanawa lang. Sabi, pagbasa lang. Hello guys! Tanang oras mo na, launa. Ako ano na oras. Digital na ito na andan. Launa na, launa na. Lang, salamat lang. Ako na na. Launa na, minus 5. Minus 5 para launa. Kaya nang mauli kasi sa oras. Kana. Minus 5 para sa kuhan. Para kuhan. Tayo guys, so let's go. Dapat may mask tayo at ano.
Glove, goggles para safety tayo guys kasi para di hotuyos mo ba. So guys, ayan na po yung cams natin dito. Oh, ganda. So sukatin natin guys. So gamit itong caliper natin guys. So ayan, intake muna tayo. 0. Ayan, 5.5. 5.6 yan. 5.6 yan. So sa exhaust na naman. So ayan, 0. So 5.5.555 guys. So ayan guys. So target natin, target lock na guys. So ayan yung profile niya. So sasalpak natin sa head. Tignan natin yung yung ratio niya guys. Kote natin ito. Yan kan na. Yan yung overlap na gusto ko. Basagan ang head ba? Yan salpak na natin, port natin, tapos salpak. Ito ga port na dito para mas dasig magdalagan ang motor to. Port na natin to. Ayan guys, yun po yung port natin sa intake guys. So ayan, okay. Stay barag ko guys. Ayan yung port natin guys sa intake ko. Ayan. So ito na lang dito yung port match natin. Tapos okay na yan sa ilalim. Ayan, diba guys? So exhaust na lang. So i-port natin ulit ito. At saka, yun. Yung port natin guys. Ayan guys. Yan po yung intake guys. So medyo nagka-dirty dahil sa port ng exhaust. So, dirty lang yan. So yan yan ang port. Exhaust. Yan. Ayos yan. Port na rin. So salpak na natin. Let's go. So binawasan natin kunti guys kasi umpog yun dito. So ayan, grinder lang gamit natin. Loose na guys, salpak na. Tignan nyo, 0-0 na yan guys. Ayan o, 0-0 na yan. Ayan po yung top niya guys. Yan po yung top niya. 0-0 as in guys. Meron yan mga 0.5 lang. Proper top clearance lang yan. Yan yung perfect guys. So yan, mga 0.5. Under top ng 0.5. Kasi touring po ito guys. Hindi po ito drag race mga boss ha. Sasalpak na natin. Sukul! Pero bagdan Iwan ka. Hindi, Sasalpak natin guys. Lagyan natin ng may tigas kit. Guys, salpak na guys. Always remember to clean the gasket before installing. Ilagay ang gasket.
I-hits ko na karon, Brad. I-hits ko na karon. Marpi mo eh. I-hits ko na karon. Ikaw, smile. Kana! Honda! Asa man? Honda ra! Yamaha, makain na to, di! Naman mo, oy! Honda! Honda! Oh? Kanang brana ng naunga, Honda sa ng naunga. Unsay mong motor? Unsay mong motor? Suzuki! Ay, Suzuki mo din eh. Awa, taray! Grabe mo. Graphic smile ni Siri! Ayos! Another satisfied customer dito sa Wang Girl Shop. So, unsa may masulti ni mo sa coach for today's? Aliyo! Unsa may masulti ni mo ba? Ali ba? Brother, salamat sa pagbisita, brother. So, next project namin, guys, is ito na naman. Yung kambal ni Sir, guys. Yan. Same lang po. Same engine. Ayan guys, so misingot yung carb gas, meaning goose yung tune guys, ayan o. So, yung daga, nag-jogging niya gikan guys. So, ayan. So, anong masasabi mo, boss? Good kayo, sulit kaya ang hari, boss. Salamat yung basa, Matik. So, ayan guys, kung kumpusilap. Pabalik sa gaming, ay, konsolasyon na guys, sorry guys. So guys, sa mga gustong magpa-fail guys, punta lang kayo dito sa Wang Girl. Salamat, boss. Binigyan tayo ng tip ni Sir. 1.5 yung single natin, binigyan tayo ng 1.5. Salamat kayo, basa. Mag-beer na tayo! Let's go! Dili ko? Dili ka? Sige na, happy Father's Day! Dili ko. Uy, ano man? Sige na, mag-inom na to. Uy, sige na ba? Dili lagi po. Ano man? Ang Uber pa man. Okay na si boss. Boss, salamat kay boss. Ate, camping boss. From Konsolasyon. Datos! Yan o. Sinabihan ko sa kanya na Anlipiga. So, ayun. Anlipiga na yun. So, bye-bye boss. Good luck. Ay, ayan o. Burger o. Boss, salamat kayo sa imong gihat ng tips boss. So, ayan o. Ay, ay. So, mining tambuka. Oy. Duha ako, Gutom. Di, giyad. Tambok, giyad. kaon is life. Ay, ay. May lamang kilaboy sa bantao. Kana, magkaon tagtarong. Sige na, ilom na kaon na. Sige na. Kaon na mo. Mga guys, mga boys. Patay. Patay.